Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Your song, Your music, Your your listening pleasure. Sing it, Cebu! Yay! Yay! Maayong hapon Yes. kaniyong tanan. Maayong hapon kanimo Maayong John hapon, maayong hapon Villarta. sa tanan. Kung sa akong costume sa imong kit-an karon maayong kog Sin Chow. Ikaw unsa man ka? Ako si Kuan ko. Apakabar. Apakabar. Asa man Apakabar? Kumusta? How are you? So may Apakabar sa tanan. Yeah, so para dili sa mahibong June, atong explain gamay why we are wearing costumes. No? Yes. This one is kanang Vietnam ni siya nga costume, kani siya Malaysia, na Malaysia siya. Apakabar ko. Kay kuan man ron, karon nga month is nag-celebrate man ta og kuan ta United Nation. Unya at the same Yes. time atong proud jud nato nga anywhere in the world daghan kang Filipino singers. So ang mga awit, ang mga tingog, especially sa mga Cebuano, bisag asa sa kalibutan na mga singer didto. So mo nang Tanan. atong gi-celebrate nga ang atong talent labi na sa mga Cebuano is world class. Sama ka Yes. world class nga natay mga bisita pong pang world class. Unya kanipod kay kuan bayan ni kanang nag-travel bayan ni siya sa iyang pag-awit po niya atong Ami Filomeno nga Cebuano. Hello. Magandang hapon. Magandang hapon kaming tanan. Hello. Tinutindog gamay mi kay murag to kasi yung balay mi. Hindi ko madungog. Bitaw. So karon atong nakit-an. So atong June, no, pang world class sa kuan lang daan sa imo sa dating lang daan. Kita na gyud nimo no. So ang ato kinsa may imong mga kauban diri. Yes, ato ning hinabion sila dahil Rochelle si Ma'am Dalia and Ma'am Rose, no? Si Ma'am Dalia atong unahon og ginabi. Yes. Ma'am Dalia, kumusta? Use your microphone. Kumusta Ma'am Dalia? Oh, maayo man. Kani si Ma'am Dalia sa iyang early years, sa iyang career, sa iyang pagka-singer, active kini siya kani adto sa mga iladong mga establishment Yes. ba, no? Nago si In fact, Dulce nakauban Amor. mo si Dulce Amor, no? Wow. Baby Condino. Okay. Sila Ma'am Baby Si Condeno. Marivic Arias. Yes. Okay. Unya si Ma'am kuan Si Ma'am Rose. Si Ma'am Rose. Hi Ma'am Rose, kumusta? Hi. Good morning, good afternoon. Yes, good afternoon. Karon sa kalibutan. O sa may mga feeling viewers karon nga nato. naa karon diri, Ma'am. I'm happy to be here and at least makapasunday ko sa akong talento. Viewers karon. Yeah, sa unsa may gibisihan karon? Busy ko karon sa beauty pageant dito sa Talisay sa mga Queen Mothers. Wow. Nagkuhan ko live stream kada kabi. Si Ma'am Dalia, asa mo unsa may gibisihan Ma'am Dalia? Gamay. Negosyong gamay. Yes. Unya Okay. June. So asa man makita si Ma'am Rose karon sa asa man ka makita? Makita ko ninyo kada kabi sa Tango Live App every 8 o'clock in the evening and search Superstar Bamo na akong username ngadto. Yes. Unya Okay. June, since naghisgot sila og naghisgot sila og labi na tong Queen Mother no beauty contest. Karon sad one of the reasons why ang gipili ang Vietnam because ang atong pambato nga si Atessa Maria Atessa Manalo ron mo compete siya sa Miss Cosmo sa Vietnam. Oh, So wow. atong i-cheer ang atong mga representative. Cheer sa tanan, natong i-cheer sa mga tanan. kuwan diha, no? So di na nato dugayon June. Yes. Kani siya nga akong first nga dalit June requested ni siya ni konsehal diha sa Bohol nya taga Lapu-Lapu ni siya before si Konsehal Jeff Sir Jeff, imuha ning request, iya jud ning gi request last week June nga mo ning ako jud siyang gitagag pagtagad kay kani sad siya na grabe kani siya nato kuan sa ka supportive sa atong mga programa dinhi sa CCD and Child 47. So mo ni akong gidalit niya. So ako ang unang awit ni Selena nga Dreaming of You.
Requested by Cons Jeffrey Lloren. Hello, Cons Manang Jeffrey. gingon niya kamo nang nagtan-aw sa atong Facebook live. Pwede gyud mo request yung mga paboritong awat niya. Pwede sa sila mo kanta diri mo sponsor sila mga voice quality. Sponsor sa lang mga voice quality, no? Naman sa mga guest diri karon nga sponsor silang voice. Yeah, so nya June kanang ang ako ra po i-greet ang mga nag-birthday, no. So nay Uy. nag-birthday. Daghang kay nag-birthday karong October, pero ako especially karon magong adlaw is the birthday sa usa sa mong admin pod nga nag-mention si Kuan sa among Empress Circle family. Si Admin Jay, happy birthday. Greetings gikan na namo of course sa founder co-founder si Yani, si Empress Kit og si Empress Gem. So greetings ka sa tanan nimong ka-family sa Empress Circle family. Happy birthday Admin Jay. Unya Ika-birthday nimo. nagtanaw sa karon akong amigo nga usa sa akong sponsor nako dai. Wow. Nga si Rocky dito kaminto nga naa diha karon sa Bohol. Hi, hello nimo sir. Hi, Sir Rocky. Si Bonsai ni Tatay usa sa atong Yes. amigo no nga mahiligon sa mga pag-arte sa entablado. Yes, in fact nag-abot ta dito na sa Bohol noon eh. Grabe kay kabuutan si Sir Rocky, Pasalamat no? po ko sa iyong sponsor dahil kay giaya kong gitagaan og kanang Wow. vitamins. Sana all. O use sana. Thank you so much. And yeah, speaking of sponsors, I would like to thank Ma'am Karen Parksad sa ako ang shoes. Thank you so much, Ma'am Karen. O karon, feel good ra gyud ni siya kay kaning sunod nga modalit. Aw, angayan jud guys siya. Mo nay makakita kag Malaysian, kita ka aning pinaon sa niya king unsa man na siya murag-mura pa siya mga sultan. Apakabar lang Oh, sa niya. apakabar nga nag-feel good. So atong tan-aw na. June Villarta feel good na talong hapuna. Yes. Sa iyahang I feel good. Wow, I feel good. I know that I would now. I feel good. I know that I would now. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. Like sugar and spice. I feel nice. Like sugar and spice. So nice, so nice. I got you. Wow. Sugar and spice. I feel like sugar and spice. So nice, so nice. I got you. Woo! Ipamakpak sila niya, oy. Na. When you hold me close, I know that I can do no wrong. But when I need you in my arms, my love won't do you no harm. And I feel nice, like sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice. I got you. Yeah, I feel good. I know that I would now. I feel good. I know that I would now. So good, so good. I got you. So good, so good. I got you. Yeah, so good, so good. I got you. Yeah. O diba, na-feel good mo. Uy, kay bawo tanong nga ka na, karong mga panahon na medyo dili na tumalakayan nga na yung mga, sana natay mga panahon nga marag medyo stress gamay, medyo Yes. dili good ang atong day, pero basta yung ato na gani mo rin musugat, nalada pa kuratan gito marag, Ikaw ba'y makalitan ng mga kanta niya? Ato mga vocal cords nga nangatog, labi na uwan ron, medyo Oh. nangakanlat. kanlat. Og tungod ana before sa kuan ato sa pasalamatan ato mga sponsor Jun. No. Di gyud na to kalimtan no, unahon na to. Of course ang mga unta catering, no? Ni Ma'am Corazon Realista o mga unta catering located at Sitio Calinaw, Barrio Los, Cebu City. So for orders
tawag lang sa 0931-9352-3335. Muna, kung ganahan mo mga unta, anag mo sa ato ang mga unta. Yes. Og ang O nga to ang 6 to and Bining Meat Store. Kanya nubanan po sa ato ang ni-support ko to sa ato ang show karon si Coach AD 10-in-1 coffee. Yes, Healthy coffee. So kamo diha kung ganahan mo maginom-inom og kape, hala ang Coach AD 10-in-1 kay medyo Yes. makahatag na mo strains. Okay. Unya si of course din nato kalimtan ang MREV no, ang Mel Real Estate Ventures ni kana gipanag-iya kana ni Ma Maria Imelda Pulvera og ang RGMA Lands Corporation. Unya og ang The Fame. O nga The Salamat. Fame Philippines nga nagdadha karon si Ma'am Gigi Coca Coca Barnes Barnes. nga usa sa nag-support sa ato ang show karon nga nasa Texas, USA. Nya tangin ninyo ang ato ang mga show sa The Fame kana ay show karon pitsa 20 diha sa Sugod Amuhon Sugod nga nay concert diha ihatag ang The Fame. So Yes. kung takalan niyo sa atong father diha si Father Roldan Tayaktak nga mo gunit sa ato ang show diha sa The Fame Philippines. Yeah, so karon din na nato lang ngayon June nindot kay ni ang yang awit no. Ang nag-ingon siya nga nangutana siya bag sayop ba ko na mahigugma. So Ami Filomeno sayahang unang dalit, it's wrong for me to love you. They lead you straight to me. You came and suddenly I was weak beyond control. I had given you my soul. My life was no longer mine. I love you more than life itself. I'll never love anyone else. I've tried to stop myself so many times. It hurts me. A love like ours, where can it go? I must be strong, 'cause now I know it's wrong for me to stay and love you. When life won't let love grow, it has no place to go. So you tell yourself, be strong, but the world tells you you're wrong. 'Cause life has the final say. I love you more than life itself. I'll never love anyone else. I've tried to stop myself so many times. It hurts me. A love like ours, where can it go? I must be strong, 'cause now I know it's wrong for me to stay and love you. A love like ours, where can it go? I must be strong, 'cause now I know it's wrong for me to stay. Wrong for me to stay and love you. I love you.
Fame, sponsored by Gigi Coca Barnes Vanderbilt. The Fame is a showdown to find not just a great singer, but a true entertainer. We want the audience to get up and dance and sing along while you're singing. Again, you're not just a great singer, but you're also a great entertainer. Show the world how energetic and talented you are. The Fame performer is a full package entertainer. The judges are not just listening to your voice, but they want to see how the audience reacts to your performance. We're not looking for an imitator, but an innovator. We're not looking for just a singer like in the old days amateur hour contest, where the contestants would just stand there or just sit there in a chair. This is a new era. Again, we are looking for a true entertainer. Your facial expression and body language must appear natural when you perform. You should approach your performance as if you were giving a concert. Convey the energy and emotion of a song to the audience with your body language. Show the world the talent God has gifted you with. Also, as a contestant, remember that your attitude is very important. Always be kind and humble to other contestants and judges. Don't be discouraged if something is not in your favor today. Better opportunities are waiting ahead, and please never lose your passion for your dreams. Music is life. That's why your heart has beats. Let your appetite be just right at Sixto and Bening Meat Store. Sixto and Bening Meat Store specializes in chorizo, tocino, beef, and pork tapa. Sixto and Bening Meat Store is located at stall number 4849, Unit 1, Meat Section at the Carbon Public Market, Cebu City, with telephone numbers 256-1581 and 259-6569. It's the place where you can find the best meat deal in town. Buying your fresh meat at a low price? Come to Sixto and Bening Meat Store. Simulang masaya ang umaga with Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Hindi lang masarap, masustansya pa dahil ito ay may 100% natural ingredients para sa ating kalusugan tulad ng green coffee, non-dairy creamer, L-carnitine, stevia, mangosteen, green tea, green barley, psyllium husk, collagen, and Robusta coffee. Patok at pwede sa lahat ng masa. Have a healthy and happy family. Try the new trend coffee today. Basta healthy coffee, Coach Eddie. Masaya ang buhay at pamilya. Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee is exclusively distributed by Skyscrapers International Cebu. RGMA Lands Corp. and Mel Real Estate Ventures, owned and managed by Maria Imelda Pulver. For inquiries, call or text Maria Manilag 0910-688-3541. Yes. Right, balik sa ato ang Sing It Cebu. June, atong tagaag pagtagad ang nasa atong Facebook Live karon no si Rodiza Managaytay. O nya si of course ang atong artista si Lormel Marie de Gracia. Yes. Hello, Ma'am Star. O si Bing Cronila Bingko Gazo. Shout out ni Ma'am Dalia Berami watching. So Uy, si nanay fans. niya RGMA Lands Corporation staff ko no is watching. Kaniyong tanan nga nagtanaw sa tong Facebook Live, maayong pagtanaw. Jewel Monsantos na nagtanaw Ay, hello, karon. hello, Jewel. So, O si karon- Direct Tess. Hello. Oo. O karon ako nang isunod ang ato ang atong guest po no nindot kay Shagkoan ganahan kay ko kay ka sa kanang na-amaze ko sa atong mga outfit today sa ato nang explain nila nganong mao ni ang among mga napili nga theme karong kaadlawon murag kuanta daw kanang Cebu murag Cebu na siya pero kuan worldwide ang Cebu's talent na goes worldwide. So ako Malaysian, ikaw Vietnam, kaning uban taga-kuan siguro ni sila. Minglanilla, si Ami. na Spain, o niya na apoy Africa. Pero karon ang kantahon ni sa to ang guest Yes. nga kuan di Nga si siya Ma'am nisikat ni Rose. siya dito man ni sa USA nga kanang dito sa Hollywood no. Oo, So sa atong Hollywood paminawon. Usa ka manindot nga dalit. Chandelier by Ma'am Rose. Party girls don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, I push it down. I'm the one for good times, call phones blowing up. Ring my doorbell, I feel the love, I feel the love. 1, 2, 3.
tonight. Sun is up, I'm a mess, I'm gonna get up now. Gonna run for this, here comes a shame, here comes a shame. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Floating back till I lose count. I'm gonna scream from the chandelier, from the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. I'm gonna fly like the bird in the night, till my juices stay dry. I'm gonna scream from the chandelier, from the chandelier. Wanna look down the line, in all my life, and I feel a deep morning light. Happy I'm holding on for your life. Happy I'm holding on for your life. Won't look down, won't open my eyes. Feel my glass full until morning light. On for tonight, on for tonight, on for tonight. Help me, I'm holding on for the light. I said I'm holding on for the light. On for tonight, on for tonight. Help me, I'm holding on for the light. Won't look down, won't open my eyes. Keep my glass full until morning light. Cause I'm just holding on for tonight, on for tonight. Right, Yes, ang thank Rose you. ang chandelier. Rose Oo. Antigo paganindo tan-aw no kalabi nag-ato mga entertainer ba mag-costume gud sila nga naibutang-butang sa liog nga murag nindot kay paminahon man mutaas yung That's weird. Okay, ug karon atong i-shout out June si Mario Villartay. Unsa man nimo si Oy, ang Mario? taga-gihulngan din nagtan-aw karon labi na sa ilahang silingan diha. Kuan ko na siya. Shout out dong Mary Ann, si Josie Likaykong Oy, ang sa ato La ang- Libertad og sa Kakaubanan. Oo, Sa man Kakaubanan. Dada sa ako nagihulngan na siya unya ang ato ang Lim Kay Chong nga na Unsa man na inchik? inchik mo na siya. Okay. Taga-kuha na sila Yung taga kompleto Cebu. na ta karon ay natay Chinese, naay Malaysian, naay Vietnamese, naay taga Africa. Ug karon June ang Oo. atong ihatag atong second guest for the Kanina po, night. oo. So ako lang ipaila-ila nga kani siya family of musicians ni siya. In fact atong ang kanang favorite nato nga song nga permintong kantahon sa Unsa man? Durawan nga Samtang ako may Oh. kinabuhi, composed by Fred Berame, Fred iyang Berame. brother. Uy, iyang igsuon, Yes, igsuon unya ni Fred. dugay-dugay siyang nag-perform sa Manila. So karon iya gitang ipagbigyan no Oh. nga at na ma-invite nato siya sa to ang Mga Sing It professional Cebu. gid So ini. atong isunod na dayon. Atong Si isunod. Ma'am Dalia Berame sa iyahang If I Sing You a Love Song. Hello, good afternoon. Yes. If I sing you a love song, will always remember. Will you hear it on lonely nights when I'm not around? If I sing you a love song, will you hear it forever? To remind you how much I care and how I needed you. Love songs last longer than lovers ever do. So baby, let me sing a love song for you. Love songs don't leave you, but lovers often do. Oh,
sing you a love song when I'm not around. Love songs last longer than lovers ever do. So, baby, let me sing a love song for you. Love songs don't leave you, but lovers often do. Oh, baby, I'm afraid it could happen to me and you. If I sing you a love song, oh, and you're close to me. If I sing you a love song, I was going to say to all of you in here, and to all of the people in here. You're in love. Right. Okay, thank you so much. Thank you so Yes, much. Mato si oy. Ma'am Dalia Berami. Lahat yun yung mga professional singer no kaya yung mga kanyang style nila ba na usay magikanta mo gikapoy. Og tungod ana atong i-shout out no si Ma'am Maisa Berdon. Shout out ko no si Ma'am Maisa og o si Kuan si mo na to si Bing Cronila Gazo. Oh, Ano siya yes. Si nagla- Sheila Bitito nga nagtanaw karang hello Sheila usa sa ato ang mga sponsor sa ato ang pakape. Yes, speaking of sponsor, ato sang pasalamatan pag-usab una sa tanan si Ma'am Corazon Realista. Dinhi sa mga unta catering lami kaayo ang ilang pagkaon. Oo. Yes, mga unta catering located at Sitio Calinaw, Barrio Luz, Cebu City. Doon ra gyud ta dire Doon Jud. ra kayo. Oh, nya, Gani naabot na. tawagan ra gyud na sa telepon, dali ra kay na siyang tawagon kung sa inyong orders, sa inyong mga pa-cater, tawaga lang ang 0931-9352 og 335. Unya ang 6 and Bining Meat Store day nga naa lang gihapon ang himutang sa carbon og bisag asa pa man mo ni usa sa ato nagpaluyo sa ato ang programa. Og si Coach AD 10-in-1 coffee, healthy coffee no nga naa diha na binagi na sa ilang CEO nga si sa ato ang Sir Eddie oo. Mahilom. O, sa Thank you so much. Skyscrapers? Siya President CEO sa Skyscrapers June, Oo. Skyscrapers International Cebu. Okay na salamat AD Yes. Mahilom. And of course to Ma'am Maria Imelda Pulbera nga mo nagtag-iya sa RGMA Lands Corporation og sa Mel Real Estate Venture. O Daghang nga ato salamat. ang The Fame Philippines nga naagyon og sa mga Amerikana sa nasya day. Lagi. Oo, lagwapa kayo. Si Gigi Coca Ingon Bars. ba ka nga Sing It Cebu ikaw mo ato na ka sa American Idol. Okay. So karon ato nang isunod di na to lang ngayon. Daghan sige nag-request aning kantahan June kay kani. kuan ni siya. Tsagalan. Kanang naa siya version ni Regine, ay version sad ni Ariel Rivera, o niya doon na sad si Juris. But kani version ni Amy Filomeno, minsan lang kitang iibigin. Mahal, pangako sa iyo, hindi magbabago. Ikaw lang ang ibig
minsan lang kitang mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan, dahil lang minsan ay magpakailanman. Minsan lamang sa buhay ko ang isang katulad mo. Ako rin ba'y iniibig mo? Dinggin, puso'y sumasamo, sinusumpa sa'yo. Ikaw ang tanging dalangin ko. Ang pag-ibig ko'y alay sa'yo lamang. Kung kaya giliw dapat mong alaman. Minsan lang kita iibigin, minsan lang kitang mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan, dahil lang minsan ay magpakailanman. Minsan lang kitang ibigin, minsan lang kitang mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan, dahil lang minsan ay magpakailanman. Dahil lang minsan ay magpakailanman. Simulang masaya ang umaga with Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Hindi lang masarap, masustansya pa. Dahil ito ay may 100% natural ingredients para sa ating kalusugan. Tulad ng green coffee, non-dairy creamer, L-carnitine, stevia, mangosteen, green tea, green barley, psyllium husk, collagen, and Robusta coffee. Patok at pwede sa lahat ng masa. Have a healthy and happy family. Try the new trend coffee today. Basta healthy coffee, Coach Eddie. Masaya ang buhay at pamilya. Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee is exclusively distributed by Skyscrapers International Cebu. Let your appetite be just right at Sixto and Bening Meat Store. Sixto and Bening Meat Store specializes in chorizo, tocino, beef, and pork tapa. Sixto and Bening Meat Store is located at stall number 4849, Unit 1, Meat Section at the Carbon Public Market, Cebu City. With telephone numbers 256-1581 and 259-6569. It's the place where you can find the best meat deal in town. Buying your fresh meat at a low price? Come to Sixto and Bening Meat Store. RGMA Lands Corp. and Mel Real Estate Ventures, owned and managed by Maria Imelda Pulver. For inquiries, call or text Maria Manilag 0910-688-3541. Okay. Alright.
Yes, Alegre balik ka. corazon. Mi amor. Mi amor, sa tanan nagtanaw karon nya. Mo na ikaw mag-imbitar ta nila kung ganahan mo kanta diri sa atong Singit Cebu, available lang kaayo na nya kinahanglan mag-costume. Uy, kasi ma-pressure sila dili Yeah. ha, dili Okay, not ra gyud. necessarily depende sa ato ang kuan, depende sa atong team o sa atong gi-celebrate kay kasi tiinig kuan, di ba? Ganahan Natay one sila nga time gwapa sa TV. Yes, sa Christmas, di ba nag-celebrate ang Christmas around the world or ana. So, kasi hindi ang mga Pilipiniana na po or kanay itong, na. di ba mga ethnic groups sa Philippines, depende Kana. sa unsar ko masud sunahuna. Kay kani atong show gid ko na gid na para Lingaw lang gini ato Yes. Nya kamo ra siya matanawan sa TV kung inyong gwapa ba mo ra sa TV, nindot ba kayo mo tan-awon, kamo ra gihapoy mo credits ana. Yes, credits. unya. Karon John, after ani John, akong i-greet dai kay moadto ko dito sa Kanhulaw, Uy. no, para sa ilahang pag practice na niya sa ilahang cartoon festival. Unya ang ilahang kanang original nga theme song John, isuwat gini sa atong pinalanggang kapitan nga si Kap Rufo Bering. Unya gi-arrange ni Allen Berami, no? Kuan sa ay ni Allen Berami unya makita-kits ta diha si Sheena, unya uban usab ang mga taga Kanhulaw nga sila si si Victor Lastimoso ug ang mga local singers diha sa Kanhulaw, Lapu-Lapu City. Kita-kits ta unya para sa Cartoon Festival. Unya congratulations sa inyong maanindot nga theme song, no? Yes. So nga gi-arrange ni Allen Berami. O tungod ana, parehas lag apelyido, no? Ato na dang ihatag ang ikaduhang dalit, no? Requested ni siya last week, onya nalipay ko nga gikanta kay last week diri sad si Ma'am Dalia, onya gi-request ni sa ato ang Facebook viewer ang ato ang gisunod nga kanta ni Ma'am Dalia. Kinakila. Espanyol ni siya, Espanyol, Espanyol. oo. No, sa tuon sa title lang John. Istorya ni Amor. Istorya di Amor. Onya, Historia de amor. yes. Unya na nato pangutanon unsay buti pasabot ana basta ang amor is something love. Love, Ana. Oh, oo. sige. Ma'am Dalia Berami sa iyahang Story of Love. Buenas tardes, Señor. Buenas tardes, señor, señora, señorita, ave señores. Ya no estás más a mi lado, corazón. Mi alma solo tengo soltar. Es ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para ser Superman. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí, para alivio. Y en los besos te encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Y es la historia de un amor como no hay igual. ¿Cómo se comprender el bien del mal que dio luz a mi vida? Apagando la después. Ay, qué vida tan oscura. Sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí, para mí. Y los besos se encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Señores, viva. Es la historia de un amor como no hay nada igual. Cómo se comprender del bien, del mal que dio luz a mi vida, apagando la después. Ay, qué vida tan oscura. Sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la
donde me creíste. Adorarte para mí, maravilloso. En 2 besos encontraba el calor que me brindaba el amor de la pasión. Yes. Muchas Okay. gracias. Muchas gracias. Uy, Ikaw ba alright. makuratan? Nabuhian ang microphone. Ano de gracias na ano lang mga bano. Oo. June murag nakanuna na noon ko nga pwede siya mo na lang atong team song sa Kikyo and Losing Oo. Corazon. Corazon, oh, mi amor. Mi amor. Ya gani nagtanaw karon dai basig makaingon sila nga natay kinatila. Kamo diha pwede sad mo mukanta dire kana mga Indian, mga Yes. Koreano, mga Chinese. You are welcome if you bring. You're welcome if you bring Something. Sa tayo mohang kuan sa linya sa imong Sponsor your voice. Pwede lagi mo diha nagtanaw na pwede sad mo mukanta dire basta inyohang feel ninyo gyud nga mukanta sa TV. Yes. Karon atong pasalamatan atong sponsor June kay tungod kay labi na gyud nga ang ato ang food no nga gikan gyud sa lamian kayo permanenteng lami ang atong Okay. pagkaon kung ato ta Si sa Ma'am Corazon Rizalita, Yes. unya sa Mga Unta Catering, located at Sitio Calinaw, Barangay Luz, Cebu City. If you're order, please contact o tawag lang mo sa 0931-95 2 and 335. Yes, and of course, thank you so much to 62 and Bining Meat Store. O nga ato ang Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee nga naagyod sa ato ang nag-support yun nato no. Og sa tanan nato mga friends labi na ato ang Fame Philippines kasi Ma'am Gigi Cucabarns. And of course, to Ma'am Maria Imelda Pulvera sa RGMA Lands Corporation og sa Mel Real Estate Ventures. Daghan Unya, ang kayong atong- salamat. Ang atong The Fame Philippines din mag-abli sila og ang School of Music ang atong The Fame Philippines so atangin na ninyo no kay si Ma'am Gigi mo sponsor yun ana. Yes. Ug di na to kalimtan ining tungura atong pasalamatan una sa tanan si Tatay Dudong Limchua sa iyang paghatag og chance kana to. Yes. Sa Singit Cebu to Nanay Dayan Limchua to our director Director Jorix. Jorix Bidag. Thank you kayo bisag kuan kana ana do pinaspasay ang Oh, show. pinaspasay. Thank you kayo direct og nila ni Brian, nila ni Nilo, ni Inday Lopez Inday dito sa Lopez. ni Dave, ni Purdy sa nag-makeup na to si Belia. Okay, si Kinsa pa? Oo. Oh, si Mabel. Si Mabel. Onya si Ma'am Annie diha sa ilang office nga natay Yes. pangantahon diha sa office ni Ma'am Annie Oo, Yusono. naata Na dito diha, daghan oo. kay mga singers sa didto. Hello Ma'am Annie, thank you so much. O labi na ato ang mga si Dicel o Yes. si Ma'am Bergie. Thank you sa tanan so yun, no? much. Onya ang ato ang of course na ato sa ato ang live audience na Nga daghan si kay Rose, natay Rosa. 122 ka live audience diri sa studio no. Pero ang mag-mention na tagtulo na si Wani, na si Rose ug naasad ang bao sa CCTN nga si pareha nga ay si Alberto. Alberto. Oo. Onya karon ako nang isunod no si Ma'am Rose Oo. sa iyang ikang dalit nga greatest love of all. I believe that you and our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Children's laughter remind us how we used to be. Everybody searching for a hero. People need someone to look out to. I never found anyone to fulfill my needs. A lonely place to be. So I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadow. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. No matter
is happening to me. I found the greatest love of all inside of me. The greatest love of all. It's easy to achieve. Learning to love yourself is the greatest love of all. I believe that you and our future, teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Teach them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. I decided long ago never to walk in anyone's shadow. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because the greatest love of all is happening to me. I found the greatest love of all inside of me. The greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself, it is the greatest love of all. And if by chance the special place that you've been dreaming of leads you to a lonely place, find your strength in love. Thank you so much. Yes, Rose Antigua, Kaya ba gikan sa ka Jun? Africa. Unsay pasabot ato Jun? No? Nindot kay no? Greatest love of all. Ang So, atong mga anak, atong ang greatest love of all ko no is ang Para sa magpat-on sa children. tag paghigugma sa atong kagalingon. Mao Okay, na, unsa man pwede mo pag-live imong kuan ni sigataw kung wala nimo gi-live imong self. No? And for that akong i-shout out si May Divin Gracia Remes Robia. Hello B. Hi sa may pagtan-aw kanimo ug sa tanang nagtan-aw labi na sa mga taga zone kasag Kalawisan ug sa tanang nag-birthday sa month of Happy October. birthday. Happy birthday. Ang akong nahibaw nag-birthday kay si Lorte Cabrera, kay Morag Nanay pa kon gabi. Thank you so much Ma'am Star. Salamat si Tatay Dudong. Happy birthday Tatay Dudong. Happy Unya, birthday, Tatay. Birthday sa ni Mami Tess Jess karong 15 unya si Ate Eve karong 16. Unya si Josaphat kinan akong pamangkin na Yes. gwapo. Birthday niya karong 10. Ug sa tanang nag-birthday sa October, happy birthday. Kung nag-birthday mo diha, kung takalan na si Ipoy the Magician, kinagtanaw siya ron. Unya Yes. karon kita maglangay. Oh, atong ipa-shout out, Atong- June. So shout out basi sa- na yung mga pa-shout out ang atong mga guest. Happy birthday. Yes. Shout out sa imong sa taga RGMA nga nasa friends. Okay. Shout out by Imelda Laguan and Tis Manalig. Yes. Okay. And also Maisa Chaka. Okay. Ang mga gwapa dyan. Yes. Yes. Jerome Si Ma'am Canada. Rose, ang mga shout out ni Ma'am Rose. Yes, hello to my friends, to my supporters. Thank you so much for
being with us. And then I also would like to mention everyone and invite everyone to watch our coronation night for Queen Mother City of Talisay on October 7 at 8 o'clock p.m. in Talisay Poblacion. And then also, this is actually the Queen Mother of City of Talisay is in partnership with Talisay Department of Tourism and Cultural Affairs headed by Miss Mickey Aznor. And also to our shout out to our official designer for our production number, si Jason, Mami Jason Abbas Candia, and he's also a partner for our production, which is the Just Production. And to our designers, Limwell Rosales, Jason Candia, Griffins, and Jonas Navarro. Good afternoon sa inyong tanan. Yes. So, niya, Okay. shout out ni Miss Amy, ang ipa-shout out sa mga friends. Yes, hello sa akong mga higala na mga friends na ko sa Minglanilla, diha sa Bohol, Bugo, and Mandaue. Hello. Hi to Dr. Susan Ismas and Dr. Connie Ampad. Hello. Yes, okay. At ihatag si Miss Rochelle Barbasang last song. I always love you. Standing by my window, listening for your call. Seems I really miss you after all. Time won't let me keep these sad thoughts to myself. I just like to let you know I wish I never let you go. And I'll always love you. Deep inside this heart of mine, I do love you. And I'll always need you. And if you ever change your mind, I will love you. I wish you never left me, but love's a mystery. You can break a heart so easily. The days and nights reveal how much I feel for you. Time has come for me to see how much your love has meant for me. And I'll always love you. And if you ever change your mind, I will love you. Time like a river keeps on rolling right on by. Nothing left for me to do, so I watch the river rise. And I'll always love you. Deep inside this heart of mine, I do love you. And I'll always need you. And if you ever change your mind, I will love you. Alright, Yes. dito natapos ang atong usa ka oras nga panagwan-upan ninilang sa Your song. Your Music, Your Listening Pleasure. Sing it, Cebu! The songs I'm singing, Thanks for all the joy they're bringing. Who can live
the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty. What would life be without a song? With us, what are we? So I say thank you for the music we're giving it to me. Thank you, Annie Yuson. I've been so lucky. Forget the surrounding. Forget the people beside you now. Forget that I'm in front of you. At this point, I want you to remember